Tungod sa kaboring, planuhan natog balbag ning dingding. Ako di ay si Clef. Clef, hooray! Palis nami na malit og materyales sa akong Papa Gays. Kay for today's video, pahimuan natog gamayng tindahan diri sa amuang likuran nga daplin rapod sa agianan para dali ra maduklan kung utang dugay bayaran. Pastilan. Gipaweldingan og screen sa atubangan para dawatanan sa nabaligyaan. Sa sulod pod silbi kwarto para naay gamayng pwesto. Gibutangan pod og gamayng skalon para ang ibutang nga tinda hindi rin tatalon-talon. Sa gawas gibutangan pod og pandong kay lalaki man kung babaye panday unta ni. Pero gituyo yan para ang mamalitay dili maulanan. Sa ikaupat ka adlaw, human na. Bahalag, wala pa'y pintura. Pero unsa man ni, wala man ni sulod. Ibaligya na lang ng tindahana para ipalit og paninda. Pero bahala na, party-party na sila. Human na. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Hey, oy, 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 oy.